Voyage aérien de Tom Pouce. CE1 152. Livre de français. Le trésor des mots. Tom, qui n'était pas plus gros que le pouce de son père, devait retourner à la cour du roi Arthur. Un matin, que le vent soufflait du côté du palais du roi, la reine des fées, marraine de Tom, l'embrassa tendrement et lui dit adieu. Puis, l'ayant mis à cheval, sur un courant d'air, il souffla sur lui. Et Tom, flottant dans l'espace, comme le liège sur voyage et souvenir, eut bientôt perdu de vue le palais de la fée. Le voilà parti. Mais le malheur voulut que le vent fût dans un de ses mauvais jours. Il lui prit une bourrasque, telle qu'une petite ombrelle que la marraine de Tom lui avait donnée pour qu'il pût s'en servir de parachute. Fut arraché de ses mains et d'un seul coup, le petit voyageur fut précipité dans la cour du palais. Le cuisinier passait par là, portant une soupière contenant un bouillon pour le roi. Voyez le malheur. Tom s'abattit au milieu de la soupière, et la soupe, toute chaude, jaillit au visage du cuisinier qui, dans son effroi, laissa tomber le déjeuner du roi, en criant au feu et à l'assassin. Ce jour-là, le roi ne déjeuna pas, parce qu'il n'y avait plus de soupe dans le palais. Il en fut de si mauvaise humeur que sur son ordre, on enferma Tom, sans plus tarder, sous un chapeau dont les bords furent assujettis avec de grosses pierres. Pauvre Tom. بعد ما قرينا التكست غادي نحاولوا نشوفوا لي كيسيون. لي كيسيون ما عندنا هنايا لا باس 153. صافي هما لي كيسيون غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم هنايا. اجا بنتي نتعاونوا نخرجوا معاك هاد لي كيسيون. معنا هنايا اريج غادي تحاول تشوف لنا لي كيسيون ونتعاونوا معاها باش نصححهم كاملين ان شاء الله. عندنا لا بروميير كيسيون: où Tom devait-il aller؟ السؤال فين توم خاصو يمشي على حساب هاد التكست هذا. كما كنعرفوا بان هاد توم هو هاد لو غارسون شفنا هنايا هو عنده لومبريل. في واحد اليوم من الايام غادي تجينا ديك لا رين دي في الملكه ديال الجنيات وغادي تصوت عليه بداك لومبريل هاد المظله باش يمشي عند شكون؟ عند لو روا. هي لا ريبونس عندنا هنا. شكون هاد لو روا؟ لو روا Arthur. Bravo. Donc la première question: où Tom devait-il aller? La réponse est au palais. غادي يمشي للقصر. au palais كتعني الى القصر. شكون هاد القصر ديال من؟ ديال الملك دو روا. هاد لو روا هو لو روا ارثور. مزيان. عندنا هنايا après la deuxième question: sur quoi la fée le plaça-t-elle؟ قالك أين وضعته؟ فوق ماذا وضعته لا في الجنية؟ بلاصاتيل فين وضع فوق ماذا وضعت الجنية هاد توم. دونك حنا كنعرفو فين هي غادي فوق من غادي توضعو هاد الجنية. هي عندنا لا ريبونس دون لو بروميير باراغراف. cheval. Très bien. sur un cheval. sur un cheval كتعني فوق حصان. sur un cheval. sur un cheval. Très bien. Maintenant, d'abord la troisième question. Troisième question. Que devait... la troisième question. Que devait lui servir l'ombrelle? L'ombrelle. قالك لاش غادي تصلح له هاد لومبريل؟ لومبريل هي هاد المظله لو بارابلوي. الدور ديال هاد المظله انه ما تخليش داك الطفل انه يطيح ويتكسر في العظام ديالو ولا هذا. دونك شنو الدور ديال هاد المظله؟ هي عندنا لا ريبونس هنايا. هي servir de parachute. الدور ديالها هو الدور ديال servir de parachute. كما كنعرفوا باراشوت هو داك اللي كيستعملوا المظليين باش ما يطيحوش في الارض ويموتوا ولا يتكسروا العظام ديالو. دونك هذه هي الدور ديال لومبريل. نكتبوا هنا عندنا الجواب هنايا. هيا servir de parachute. servir de parachute. Très bien. servir de parachute. Donc, après la quatrième
question. La quatrième question. Où tomba-t-il? كما كنعرفوها tombe حسب التكست غادي يطيح. Où tomba-t-il؟ فين طاح؟ غادي يطيح هو كان في واحد اليوم داك لو كويزيني ديال لو روا، الطباخ ديال الملك، صافي. الطباخ ديال الملك كان عنده واحد لا سوبيير، هو داك الاناء فين كيوضعوا لا سوب بالحساء، هو غادي يطيح له دون لا سوبيير. ها هي عندنا لا ريبونس هنايا، هيا قالك اي لا سوب. شوف هنايا قالك بورتون اون سوب. لو كويزيني كما كنشوفوا هنايا، le cuisinier qui oui بلاتي هنايا فين هي oui le cuisinier passait par là portant une soupière contenant un bouillon pour le roi. Voyez le malheur, Tom s'abattit au milieu de la soupière. يعني فين طاح لنا هنايا Tom؟ هنا Tom alors il tomba يعني سقط dans la soupière. dans la soupière. bravo بنتي برافو. La soupière, هيا la soupière. Il tomba dans la soupière. طاح في داك الإناء ديال الحساء. دونك هنا بقات لينا هاد لي 5 questions. Question 5 ici, سنجاوب عليهم بسرعة. Que fit le cuisinier? Le cuisinier غادي يبدا كيغوت حسب التكست. ها؟ Le cuisinier. Est-ce qu'il y a Très bien. Le cuisinier cria. صرخ. Très bien. Et comment Tom sera-t-il puni? كيفاش غادي يتعاقب Tom? Alors, très bien. Donc Tom كما كنعرفوا لأنه صغير الحجم حسب التكست. Alors Tom غادي يتحبس dans un chapeau. Répète. Très bien. Tom هيا كما عندنا في التكست. On enferma Tom. D'accord. غادي يتحبس sans plus tarder sous un chapeau. تحت واحد القبعة. Donc Tom. Très bien. Enfermé sous تحت un chapeau. Sous un chapeau. Très bien. Alors, merci pour votre attention pour aujourd'hui et au revoir. Donc, كما كتشوفوا هذه هي les exercices اللي خرجنا ديال هاد لاباج. هيا خرجنا هاد l'exercice ديال اليوم هو هذا. Au revoir. Merci beaucoup.